السلام علیکم طالبات، میں ہوں آپ کی ٹیچر سمینہ اشرف۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے دباؤ کے ذرائع پڑھنا شروع کیے تھے اور اس میں ہم نے 3 ذرائع پڑھ لیے تھے: زندگی میں تبدیلیاں، روزمرہ کے معمولات اور رکاوٹیں، اور طویل عدم اطمینان۔ اب ہم دباؤ کے مزید کچھ ذرائع کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے صورتحال پر کنٹرول نہ ہونا۔ یہ دباؤ کی ایک بہت اہم وجہ ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کئی مرتبہ ایسی صورتحال کے ساتھ ہمارا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جس کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا۔ دباؤ کی وجہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، دباؤ کی مقدار اس بات پر منحصر ہے کہ ہم اس کے بارے میں کیا تخمینہ لگاتے ہیں اور ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ جب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے تو پریشان کن، لیکن ہمارے پاس یہ ریسورسز ہیں اور ہم اس کو اس طریقے سے کنٹرول کر لیں گے، تو اس کانفیڈنس کی وجہ سے ہمارا دباؤ بہت کم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر صورتحال اس قسم کی ہو کہ جس کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہ ہو، وہ ہمارے بس سے باہر ہو، ہمارے پاس ایسے کوئی ذرائع نہ ہوں جن کے ذریعے ہم اس کو کنٹرول کر سکیں، تو ایسی صورت میں ہم ہمیشہ بہت زیادہ دباؤ محسوس کرتے ہیں۔ مثلا کوئی ایسی بیماری خدا نخواستہ آ جانا جس کا کوئی علاج موجود نہ ہو، موت، یہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے۔ اسی طرح قدرتی آفات، سیلاب، زلزلے، طوفان وغیرہ، یہ سب بھی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمارا اپنا کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو یہ تمام باتیں انسان کے اندر بہت زیادہ دباؤ پیدا کرتی ہیں۔ ایسی صورت میں انسان شدید بے بسی اور لاچارگی محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے امکانی خطرات۔ امکانی خطرات کا مطلب ہے کہ ایسا خطرہ جو ابھی واقعہ تو نہیں ہوا لیکن اس کا امکان ہے۔ اس میں انسان ایک ایسی صورتحال میں رہ رہا ہوتا ہے جس میں اس کو ہر لمحہ یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں فلاں خوفناک بات نہ ہو جائے، کہیں یہ مسئلہ نہ پیش آ جائے وغیرہ۔ مثلا کسی شخص کی جاب اگر محفوظ نہ ہو، اس کو ہر لمحے یہ دھڑکا لگا رہے کہ کہیں مجھے نوکری سے نہ نکال دیا جائے۔ یا مثلا ایک بے اولاد عورت کو اس بات کا ڈر ہو کہ کہیں میرا شوہر مجھے میری بے اولادی کی وجہ سے طلاق نہ دے دے۔ یا کسی شخص کو یہ ڈر ہو کہ میں جب بوڑھا ہو جاؤں گا اور میں کاروبار کے قابل نہیں رہوں گا، یا جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا اور میری تنخواہ کم ہو جائے گی تو میں اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ کیسے پالوں گا۔ تو یہ سب ایسے مسائل اور ایسے خطرات ہیں جو ابھی واقعہ تو نہیں ہوئے لیکن آئندہ واقعہ ہو سکتے ہیں، اور انسان ان کے مستقبل کے امکانات کے بارے میں سوچ کر دباؤ محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد دباؤ کے ذرائع میں ایک بہت اہم ذریعہ ہے کشمکش۔ کشمکش کا لفظی مطلب تو ہے کھینچا تانی، لیکن یہ انسان کی زندگی میں کسی ایسی صورتحال کو کہا جاتا ہے جہاں اس نے 2 مقاصد میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو اور وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب نہ کر سکے، کیونکہ یا تو دونوں ہی مقاصد اس کے لیے پسندیدہ ہیں یا دونوں ہی ناپسند ہیں، تو وہ کبھی ایک کی طرف جاتا ہے، کبھی دوسرے کی طرف جاتا ہے، اور وہ دونوں کے درمیان بار بار آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ تو اس قسم کی صورتحال کو کشمکش کہا جاتا ہے۔ کشمکش ہمیشہ انسان کے لیے دباؤ کا باعث بنتی ہے، کیونکہ یہ انسان کے مقصد کے راستے میں حائل ہو جاتی ہے، اور جو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے وہ انسان اسے حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کشمکش میں گھرا ہوا ہے۔ دباؤ کو دور کرنے کے لیے اور انسان کے اطمینان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ کشمکش کو حل کرے اور کوئی ایک مناسب فیصلہ کر کے اس کے اوپر عمل کرے۔ کشمکش 3 قسم کی ہو سکتی ہے۔ وہ 3 قسمیں ہیں: حصول کشمکش، گریز کشمکش اور حصول گریز کشمکش۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حصول کشمکش سے کیا مراد ہے۔ یہ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جس میں فرد کو 2 پسندیدہ مقاصد میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ دونوں مقاصد اس کے لیے ایک جیسے پسندیدہ ہوتے ہیں، وہ دونوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ کسی ایک کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن وہ ایک وقت میں صرف ایک کو ہی لے سکتا ہے۔ اگر وہ ایک کو چھوڑے گا تو ایک کو لے گا تو دوسرے کو چھوڑنا پڑے گا، دوسرے کو لے گا تو پہلے کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو وہ اس وقت اس طرح وہ ایک کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ ایک چیز کی طرف بھاگتا ہے، اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو دوسری چیز اس کو یاد آتی ہے، پھر وہ دوسری کی طرف بھاگتا ہے، اور اس طرح وہ ان 2 مقاصد کے درمیان آگے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہو سکتی ہے کہ ایک طالب علم کا 2 اچھے تعلیمی اداروں میں ایڈمیشن ہو گیا ہے اور وہ اس کو ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک میں ہی ایک وقت میں پڑھ سکتا ہے، دونوں تو وہ ایک ساتھ نہیں لے سکتا،
तो वो जब एक के बारे में सोचता है तो उसको दूसरा याद आता है, और दूसरे के बारे में सोचता है तो उसको पहले का ख्याल आता है, और वो फैसला नहीं कर पा रहा कि दोनों में से किसको अपनाए। इसकी और बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं। मसलन दो मुलाजमतें हैं, दोनों अच्छी हैं, उनमें से किसी एक का इंतखाब करना है। दो अच्छे रिश्ते हैं, उनमें से किसी एक का इंतखाब किया जा सकता है। एक ही वक्त में एक तरफ आपकी एक दोस्त की सालगिरह है, दूसरी तरफ शादी है, दोनों एक ही टाइम पे हैं, आप उन दोनों में से एक को अटेंड कर सकती हैं, लेकिन आप दोनों को करना चाहती हैं। अब आप कश्मकश का शिकार होंगी। इसी तरह आपकी अम्मी आपको कहती हैं कि इन दो सूटों में से कोई एक ले लो, आपको दोनों पसंद हैं, कभी आप एक सूट को उठाती हैं, कभी दूसरे को उठाती हैं। तो ये सब मिसालें हुसूल कश्मकश की हैं। 2 दफ़ा हुसूल का लफ्ज़ ये बताता है कि दो चीज़ें हैं और हम दोनों को ही हासिल करना चाहते हैं। इसके बाद है गुरेज कश्मकश, और जैसा कि नाम से जाहिर है इसका मतलब है कि दो चीज़ें हैं, दोनों बुरी हैं, हमें पसंद नहीं हैं, दोनों मकासद नापसंदीदा हैं, इंसान दोनों से गुरेज करना चाहता है, और लेकिन मजबूरी है कि उसने उन दोनों में से किसी एक का इंतखाब लाजमन करना है। अब क्या होगा कि वो कभी एक मकसद की तरफ जाएगा और वो मकसद उसको अपने से दूर धकेलेगा क्योंकि वो उसको पसंद नहीं है, उसको छोड़ के वो किसी दूसरे मकसद की तरफ जाएगा, दूसरा मकसद भी उसको पसंद नहीं है, फिर वो पहले की तरफ जाएगा। यानी दो चीज़ों में से, दो नापसंदीदा चीज़ों के दरमियान वो आगे पीछे होता रहेगा, और उसकी समझ में नहीं आएगा कि वो किसको अपनाए और किसको छोड़े। गुरेज कश्मकश ज़्यादा तकलीफदेह होती है और ज़्यादा दबाव का बायस बनती है, क्योंकि इसमें हमने दो ऐसी चीज़ों में से किसी एक का इंतखाब लाजमी करना होता है जो हमें पसंद नहीं है। मसलन पढ़ना भी पसंद नहीं है और फेल होना भी पसंद नहीं है, लेकिन दोनों कामों में से कोई एक काम तो अपनाना पड़ेगा। अगर फेल नहीं होना तो पढ़ना पड़ेगा, और अगर पढ़ना नहीं है तो फेल होना पड़ेगा। इसी तरह एक शख्स के सामने दो मुलाजमतें हैं और दोनों ही उसको पसंद नहीं है, लेकिन उसकी मजबूरी है कि उसने उन दोनों में से किसी एक को लाजमी करना है। यह ऐसा भी हो सकता है कि एक मुलाजमत है जो अच्छी नहीं है और इंसान उस मुलाजमत को भी नहीं करना चाहता, लेकिन वो बेरोज़गार भी नहीं रहना चाहता। तो ये दोनों मकासद उसके लिए नापसंदीदा हैं और दोनों को ही उसने दोनों में से किसी एक को लाजमी इख्तियार करना है। तो ये मिसालें थीं गुरेज कश्मकश की। इसके बाद है हुसूल गुरेज कश्मकश। ये एक ऐसी कश्मकश होती है जिसमें इंसान हुसूल भी चाहता है और गुरेज भी चाहता है। एक ही मकसद होता है जिसमें पॉजिटिव खूबियाँ भी मौजूद होती हैं और नेगेटिव क्वालिटीज़ भी मौजूद होती हैं। तो उस चीज़ की मस्बत खुसूसियात की वजह से फ़र्द उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, उसकी तरफ माइल होता है, उसकी तरफ जाना चाहता है, लेकिन उसी चीज़ की मनफी खुसूसियात उसको अपने से दूर धकेलती हैं। तो यहाँ पे फ़र्द ये फ़ैसला नहीं कर सकता कि उस चीज़ को हासिल करे या उससे गुरेज करे। मसलन एक मुलाजमत है जिसकी तनख्वाह तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो घर से बहुत दूर है। आप एक लड़की से दोस्ती करती हैं, वो हेल्पफुल तो है लेकिन उसके साथ साथ वो बदतमीज़ भी है, और आपकी समझ में नहीं आता कि आप उस दोस्ती बरकरार रखें या छोड़ दें। आप आला तालीम हासिल भी करना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत महंगी और मुश्किल भी है। इस तरह हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक ही वक्त में हमें अपनी तरफ खींचती भी हैं और उसके साथ साथ हमें अपने आप से दूर भी धकेलती हैं। अब हम ये देखते हैं कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात किस हद तक दबाव पैदा करते हैं। होम्स और राही ने 1978 में एक तहकीक की जिसमें उन्होंने बताया कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात किस हद तक दबाव पैदा करते हैं और कौन सा वाक़या ज़्यादा और कौन सा वाक़या निस्बतन कम दबाव का बाइस बनता है। होम्स और राही ने समाजी मुताबिकत का एक स्केल तरतीब दिया और उन्होंने लोगों का इंटरव्यू करके मुख्तलिफ वाक़यात के बारे में उनका महसूस करदा दबाव मालूम किया और फिर उन वाक़यात को एक तरतीब के साथ लिखा। इस तहकीक के नताइज आपके सामने हैं। इसके मुताबिक लोगों ने जो रिपोर्ट किया उसके मुताबिक जीवन साथी की मौत सबसे ज़्यादा दबाव का बाइस थी और इसमें लोगों ने 100% दबाव महसूस किया। तलाक उसके बाद दूसरे नंबर पर है, अज़वाजी इलहदगी तीसरे नंबर पर है। इससे ज़ाहिर होता है कि जीवन साथी की मौत या तलाक या अज़वाजी इलहदगी उन 3 वाक़यात में से हैं जो इंसानों की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दबाव का बाइस होते हैं। इस रिसर्च के मुताबिक जेल जाना और ख़ानदान के नज़दीकी फ़र्द की मौत ये 63% दबाव का बाइस बनते हैं। ज़ाती तकलीफ़, बीमारी, शादी, मुलाजमत से बर्खास्तगी वगैरह भी काफ़ी दबाव का बाइस बनते हैं। उसके बाद बाकी वाक़यात हैं जो आपके सामने हैं, जिनको एक तरतीब के साथ बताया गया है।
سب سے کم دباؤ کا باعث جو واقعات ہیں، سب سے کم ہے قانون کی پابندی نہ کرنا، اس کے بعد کھانے کی عادات میں تبدیلی اور رہائش میں تبدیلی وغیرہ۔